السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ، وہ تھنک ٹینک جس میں چوٹی کے مدبرین آپ کو وہ رائے دیتے ہیں جس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی۔ حصہ ہے میرے پروگرام کا جناب ایاز امیر صاحب، جناب سہیل بڑائی صاحب، جناب سلمان غنی صاحب اور جناب ہارون رشید صاحب۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام عالمی سیاست سے مقامی سیاست کی طرف کروٹ لے گا۔ سوال جو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنے دانشوروں کے سامنے رکھیں گے وہ یہ کہ کیا عالمی سیاست بھی کروٹ لے رہی ہے؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے انتخابی مہم کے دوران اسلام کو نشانے پر رکھا، اقتدار میں آئے تو 6 اسلامی ممالک کے باشندوں پر اپنے ملک آنے پر پابندی لگا دی۔ اب وہ جب ملک سے باہر نکلے ہیں، امریکہ کی حدود سے باہر نکلے ہیں تو مسلمانوں کے قبلے کا رخ کیا ہے، یعنی سعودی عرب جا پہنچے ہیں جہاں وہ 54 اسلامی ممالک کے ایک سمٹ میں شرکت کریں گے جو کہ کل ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی متوقع ہے، خبروں میں ہے۔ سوال آپ سے یہ ٹویٹر آئی ڈی پر جس کا آپ جواب دیں گے کہ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب مسلم ممالک کے درمیان ان سے دوریاں کم کرنے کے لیے ہے یا ہم اسے ایک رسمی دورہ ہی سمجھیں؟ یاد ہوگا آپ کو کہ جب امریکہ کی جانب سے دست شفقت ایران پر رکھا گیا، پابندیاں نرم کی گئیں تو سعودی عرب کو اس معاملے پر کچھ اعتراضات ہوئے جس کے سبب کھچاؤ پایا جا رہا تھا۔ سوال یہی ہے کہ یہ دوریاں دور کرنے کے لیے ہے یا ہم اسے رسمی دورہ سمجھیں؟ ایاز امیر صاحب، آپ سے سوال یہ کہ بہت سختگی نظریات کے حامل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اسلام کو انہوں نے نشانے پر رکھا، مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے ہمارے ملک، لیکن اب وہ کعبے کس منہ سے جا رہے ہیں؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ سعودی عرب بڑا اہم ملک ہے، حرمین شریفین بھی وہاں پہ ہیں، لیکن وہ مسلم دنیا سعودی عرب نہیں ہے، 54 اسلامی ممالک کے ساتھ بھی نہیں ہے، پھر بھی مسلم دنیا وہ نہیں ہے۔ مسلم دنیا جو اس وقت ہے، خاص کر کے جو مشرق وسطیٰ ہے، اس میں ایک پارٹ ہے، ایک ڈیوائیڈ ہے اور بڑا سخت ڈیوائیڈ ہے۔ ایک طرف اور ممالک ہیں جو ایران ہے، اس کے ساتھ ایک دو حمایتی ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب ہیں، گلف کے جو شیخڈمز ہیں ممالک وہ ہیں۔ یہ ڈیوائیڈ ہے ان کی۔ سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا پرابلم ایران تھا اور ایران ہے، اور اس کو فکر، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، فکر لاحق تھی جب امریکہ ایران جو ہے ان کے ساتھ وہ نیوکلیئر ڈیل ہوئی۔ ان کو ایک امریکہ سے پھر شکایت ہوئی کہ وہ چاہتے تھے کہ صدر اوباما سیریا میں اپنا جو ہے جارحیت زیادہ کریں، بیلیجرنٹ زیادہ ہوں اور وہاں پہ بمباری کریں۔ جب اس سے انہوں نے گریز کیا تو سعودی عرب کو شکایت اٹھی۔ ایک طرف ان کو اوباما سے، یہ پریزیڈنٹ اوباما سے شکایت تھی، دوسری طرف جو فرنٹ رنر تھا ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بہت سارے ممالک ہیں جو اپنا خرچہ، جو ہم ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن وہ پیسے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اور انہوں نے کیمپین میں نام لے کے سعودی عرب کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ بنایا۔ تو ایک تو سعودی عرب کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تناؤ تھا، دوسرا یہ جو لیڈنگ کنٹینڈر تھے ریپبلکن سائیڈ پہ اور جو بعد میں صدر بن گئے، وہ جو تھے انہوں نے سعودی عرب کو نشانہ بنایا، تو ان کو بہت تشویش لاحق تھی۔ لیکن الیکشن کے بعد جو ولی عہد دوم تھے، پرنس محمد جو ہیں، جو شاہ سلمان کے بیٹے ہیں، وہ وہاں پہ واشنگٹن گئے اور ان کی میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھی ہوئی، گرم ہوئی۔ اب جو ہے اس میں جو کیمپین کا ریٹرک ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پیچھے رکھا ہے، اور جو وہ ایران کے ساتھ جو ہے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ایران کے لیے نہیں ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ گرم جوشی اس دورے سے پہلے ہی ہو گئی تھی، جس کا ایک ثبوت یہ ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ سعودی عرب نے اعلان کیا کہ وہ ایک خبریں آئیں کہ بہت بڑی آرمز ڈیل جو ہے سعودی عرب اور امریکہ میں ہونے کو جا رہی ہے، $100 بلین کا وہ ہے۔ تو جو تشویش تھی ان کو، سعودی عرب کو، وہ تشویش بہت حد تک دور ہو گئی ہے۔ کیمپین ریٹرک جو ٹرمپ کا تھا اور تھا، اور یہاں پہ جو حقیقت یا ریالٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں میں ٹرمپ نے اپنا سٹانس بدلا ہے، لیکن بہت نمایاں چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں ان کا سٹانس جو ہے بہت حد تک بدل چکا ہے۔ ایران کیسے دیکھ رہا ہے اس کو؟ ایران کو تنہا کرنے کی کوشش ہے، جیسے کہ سعودی وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شدت پسند تنہا رہ جائیں گے اس سمٹ کے بعد۔ دیکھیے، تعلقات کی نوعیت بدل چکی ہے سعودی عرب کے ساتھ، پرماننٹلی بدل چکی ہے۔ یہ $100 بلین کے سودے سے کچھ فرق تو پڑا ہے لیکن مستقل نہیں پڑے گا۔ سعودی عرب کے تیل پر ڈیپینڈ کرتا تھا امریکہ اور مغرب، اب
امریکہ میں شیل گیس نکل رہی ہے، اور اگر جب بھی وہ تیل خریدتا ہے لیکن وہ چاہے تو برآمد کر سکتا ہے. بہت بڑے نئی ٹیکنالوجی بنائی، بڑے پیمانے پہ وہ انرجی کی نوعیت نہیں رہی. سعودی عرب نہ صرف یہ کہ انہیں تیل فراہم کرتا تھا بلکہ سستا تیل فراہم کرتا تھا، انہیں اوبلائج کرتا تھا کہ انسیکیور ہے سعودی عرب، اچھی فوج نہیں ہے، نہ اچھی فوج وہ بنا سکتے ہیں. $100 بلین کا اسلحہ وہ لے لیں گے، $300-400 بلین کا پہلے پڑا ہوا ہے، اسے جالے لگ جاتے ہیں، اسلحہ مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ریلائز کیا گیا ہے امریکہ میں کہ ایران کے ساتھ وہ اتنا آگے چلے گئے کہ عرب خود کو انسیکیور محسوس کرنے لگے. اور سعودی عرب لیڈر ہے وہاں، دیکھیں نا مصریوں کو پیسے وہ دیتا ہے، خلیج کا بھی ایک ذہنی سہارا ہے، پاکستان کی مدد بھی وہ کرتا ہے. تو ایک بہرحال اس کا ایک حد تک محدود سا قائدانہ کردار ہے. میرے نہیں خیال یہ تو دیکھیے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت پھر کچھ بدل گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، لیکن فائنلی ایران کے ساتھ ان کی صلح ہوگی. عرب ان کے کسی کام کے نہیں پریڈکشن ہے، یعنی آنے والے دنوں میں میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ ایرانی صلح کریں گے، ایرانی عربوں کے خلاف جائیں گے. اچھا، جو اسلحہ ڈیل ہوئی ہے سہیل صاحب، یہ کسی اسلامی ملک کے خلاف تو نہیں؟ ابھی ہم نے اسلامی نیٹو کا قیام دیکھا، راحیل شریف بھی وہیں موجود ہیں اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملیں گے وزیر اعظم سے. یہ ساری چیزیں انٹر لنک تو نہیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چہرہ نظر آیا ہے اور ان کا جو تاثر ابھرا ہے ان سے کچھ بھی بعید نہیں، اور وہ کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں. ڈر یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کسی نئی عالمی جنگ جو ہے اس کو شروع نہ کر دیں. اور ان کا جو پہلا دورہ ہے وہی اسلامی ممالک کے دورے سے شروع ہو رہا ہے، اور ایران کے ساتھ نہیں اچھا شگون ایک اعتبار سے تو ہے کہ وہ جو اپنی کمپین میں مسلمانوں کے خلاف کہتے رہے ہیں ایک طرح سے وہ آج نلیفائی ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس سے سعودی حکومت کا جو شاہی خاندان ہے ان پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے چھٹ گئے ہیں. اور جیسے لگتا تھا کہ ایران کے ذریعے ایک حصار پیدا کیا جائے گا آہستہ آہستہ سعودی عرب کے خلاف، وہ شاید لگتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون ہو گیا ہے، اور وہ $100 بلین کے عوض اپنا اقتدار جو ہے وہ خرید لیا گیا ہے. اور لیکن جو مناقشت اور جو آپس میں مسلمان ممالک کے اندر اس اسلامی نیٹو سے جو دراڑیں پڑیں گی، میرا خیال ہے کہ وہ بہت دور تک چلی جائیں گی. اس لیے ایک قائدانہ رول پاکستان کو اس میں اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس میں ہر صورت میں ایران سے لڑائی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جائے، اور جو اس اسلامی فوج ہے اس کا کردار رسمی اگر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ دست بدست لڑائی میں یا کسی بھی میدانی جنگ میں شریک ہوں. اچھا سلمان صاحب، آپ بھی جا رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ، جس رول کی بات سہیل صاحب کر رہے ہیں پاکستان وہ کس حد تک ادا کر سکتا ہے اس کانفرنس میں یا اس کانفرنس کے بعد؟ کیا ایجنڈا ہے؟ گفتگو کس بات پر ہوگی؟ ٹرمپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عائشہ، جب بھی آپ امریکی پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو امریکی صدر، سیاستدان ہو، فنکار ہو یا اداکار ہو، ان کی ترجیحات میں جو امریکی مفادات ہوتے ہیں وہی سر فہرست ہوتے ہیں، اور ان کی دوستیاں اور دشمنیاں بھی مستقل نہیں ہوتی. ابھی کل کی بات ہے کہ اوباما صاحب نے نیوکلیئر ڈیل کی ایران کے ساتھ، اور اب وہ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جنہوں نے اپنی پوری انتخابی کمپین میں امت مسلمہ کو اور اسلام کو ٹارگٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ انتخابی مہم میں ہوتے ہیں تو آپ کے جذبات اور احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے اس کے لیکن ٹرمپ پہ یہ بات صادق نہیں آتی سلمان صاحب، جو انہوں نے انتخابی مہم میں کہا وہی کیا. جی عائشہ، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ ان کا مینڈیٹ کیا تھا، کہ انہیں لوگوں نے کس لیے ترجیح دی، انہوں نے لوگوں کے اندر کیا میسج دیا کہ وہ تو اینٹی اسلام تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امریکی مفادات کے تابع سعودی عرب کا رخ کیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ابھی جیسے ارون صاحب نے کہا کہ محدود قائدانہ رول جو ہے سعودی عرب کا ہے. اب آپ کا کویسچن تھا کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے،
उम्मत मुसलमा में पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी ख़ास तौर पे बुलाया गया है कि उनके वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने दावत दी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का रोल बड़ा वाज़ेह है और एक और वहाँ पर अलाइंस होने जा रहा है, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। इसमें आप तफरीक कर रहे हैं ईरान की, लिहाजा ये इत्तेहाद जो है इसमें से ईरान को माइनस करके वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकेंगे जिन मकासद की बात की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये उनका दौरा जो है ये महज रस्मी दौरा है कि जो मैंडेट उनके पास था, जिस मैंडेट की बुनियाद पर उन्होंने वोट लिए हैं उसी पे कारबंद रहे। उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए मकासद हासिल नहीं किए जा सकेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो या सब कहीं ईरान मुखालिफ मकासद तो हासिल नहीं किए जाएंगे इस समिट से और या उस इत्तेहाद से? सऊदी अरब का तमाम जो मुतमा नज़र है वो ये है कि हमारे साथ अमेरिका खड़ा हो, ईरान के खिलाफ खड़ा हो। तो इसमें जो अलायंस, ये जो इस्लामी वो जो नेटो वगैरह है, इसके मकासद में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ये रैली करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान के ख़िलाफ़ ऐसे करें। उन्हें अगर किसी चीज़ की फ़िक्र है, डर है, तशवीश है, वो ईरान से है। और एक लिहाज से गल्फ़ के हमारे लिए जो मुश्किल बात ये है, सऊदी अरब को भी तशवीश है, गल्फ़ के ममालिक को भी तशवीश है और ये जो अलायंस ऐसी है कि इज़राइल के भी जो देखने का तरीका है, जो मकासद है वो भी यही है। ये एक बड़ी थोड़ी सी अचंभे की बात है, लेकिन पाकिस्तान को जो हमने तो अपना फैसला दे दिया है। जो हमने राहिल शरीफ साहब वहाँ पे कर रहे हैं और इसका वो फोर्स का हम कमांड, तो हमने तो एक किस्म का अपना वो पलड़ा जो है बता दिया है कि हम इनके साथ हैं। ये कोई शायद इतना दानिशमंदी का नहीं था, पर जो मजबूर लोग हों, हमें पहले ही $1.5 अरब तो वहाँ से मिल चुके थे जब ये नई हुकूमत आई थी 2013 में। और शायद जो सऊदी दबाव था वो हम सह ना सके और हमने ये फैसला कर दिया। लेकिन ये जो हमने फैसला किया है, पाकिस्तान की रवायती फॉरेन पॉलिसी सन 47 के बाद से लेके अब तक, ये उसके थोड़े से हटके। हारून साहब, बगैर जानिबदारी पाकिस्तान अपनी कैसे मेंटेन रखे अब इस सूरत हाल में? जब सऊदी अरब ने दावत दी तो ही राहिल शरीफ आ गए ना। ईरान की तरफ से क्या किया गया कि ईरान भी बताए उसको क्या शिकायत है, आलमी सतह पर अपनी आवाज उठाए और सदारती इंतखाबात हैं वहां पर, ये हुस्न इत्तफाक है? क्या कहें इसको, इस दौरे को? सदारती इंतखाब को क्या ताल्लुक है? गुजारिश ये है कि ताकत एक नफ्सियाती चीज है। एक होते हैं कार्ड, एक होता है कार्ड खेलना। आपके अंदर सलाहियत कितनी है अपने कार्ड खेलने की। मशरक़ वस्ता का, सऊदी अरब का खास तौर पे आखिरी मुहाफ़िज़ पाकिस्तान है। अगर कोई उसके लिए लड़ सकता है, अगर उसे खतरा, हमारे पास एक वाज़ेह पॉइंट था जिसे हमने नज़रअंदाज किया कि आपके दिफा में हम मदद देने के लिए तैयार हैं। नुक्ता ये था, जारहियत में मदद देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि मुल्कों की बाहमी जंगों में तीसरा मुल्क क्यों शरीक हो? जो भी उनके सदियों से चले आते इख्तलाफात हैं, जो एक लंबी कहानी है। वो तो इतनी बड़ी जंग हुई थी, ईरान से फौज चली थी, 400 साल पहले की बात है, हिजाज को फतह करने के लिए, और फिर तुर्कों के पास गए सारे मुसलमान ममालिक के लोग, और मूसल में ईरानियों से जंग हुई। वो तो बड़ी पुरानी कहानी है और एक लिहाज से तो 1300-1400 साल में फैली है। हम उनकी हिफाजत में उनकी मदद कर सकते थे। हमारा अप्रोच ये होनी चाहिए थी, जारहियत में नहीं। इस नुक्ते को हमने नज़रअंदाज किया, हम इस्तेमाल हुए, बल्कि ब्लैक मेल हुए। $10 बिलियन वहाँ से आते हैं, उस $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा हैं जो हर साल खलीज के ममालिक से, सऊदी अरब से आते हैं। कितने लाख पाकिस्तानी वहाँ बरसर रोज़गार है, उसको हम टैक्टफुली हैंडल नहीं कर सके और उसकी वजह नफ्सियाती कमजोरी। तो सुहेल साहब, ईरान का कोई नाम भी लेगा इस प्लेटफॉर्म पे या ये एक रस्मी सा इजलास होगा? मेरा ख्याल है नाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन गुजारिश ये है कि हसन रूहानी के आने के बाद मेरा ख्याल है दोबारा से जो मुंतखब हुए हैं, मुझे लगता है कि ईरान के साथ भी अमेरिका के तल्लुकात ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे। तो $100 बिलियन की अगर असले की डील हो गई है सऊदी अरब के साथ, तो उनको तो न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई और जो हिसार था वो टूटता हुआ दिखाई देता है। अब ईरान के साथ भी वो कोशिश करेंगे कि एक वो तल्लुक जो कि ओबामा दौर में बना, कम अज़ कम वो कायम रहे। लेकिन असल बात यह है कि जो शाम है और जो इराक है और जो लिबनान है, इसमें ईरान को जो कामयाबियाँ मिली थीं, क्या ये कायम रहेंगी या नहीं? मुझे यूँ लगता है कि सीरिया के मामले में पहले जिस तरह अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट गया था, शायद वो एग्रेसिव रोल अदा करेगा, और जिस तरह से ये सारे अरब ममालिक ये चाहते हैं कि सीरिया के अंदर
रजीम चेंज हो जाए और वहाँ पे कोई नया सेटअप बने, शायद मामलात उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका कोई ना कोई नतीजा तो बहरहाल निकलेगा और फौरी नतीजा और उसके असरात शाम पर ही पड़ सकते हैं। तो सलमान साहब, रस्मी तो नहीं लेकिन गैर रस्मी मुलाकात हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप से? देखें, आज हमारी वजारत ख़ारजा ने एक वजाहत दी है कि उनका कहना है कि शेड्यूल बड़ा टाइट है और उसमें ये शेड्यूल का हिस्सा नहीं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कि सऊदियंस इस मामले में सरगर्म हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को खुसूसी तौर पे बुलाया है और पाकिस्तान का एक नुमाया किरदार है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। ये एक नमूना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे में एक बुनियादी रोल अदा किया है और ये आपकी उम्मत मुसलमान और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के लिए एक आइडियल सूरत हाल थी। यही वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ को खुद मांगा था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, कि उस फोर्स की क़यादत भी पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ के पास है और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना ना कर सके, वो इनकार ना कर सके और वो गए। नवाज शरीफ साहब का वहाँ बुलाया जाना, मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात होगी। ठीक है, ये आपकी प्रेडिक्शन है। अब अवाम क्या कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सऊदी अरब जा रहे हैं तो दूरियां दूर करने जा रहे हैं या ये रस्मी दौरा है? 85% का ये कहना है कि ये सिर्फ रस्मी दौरा है, खानापुरी है, जबकि 15% कहते हैं कि वो मुतमनी हैं कि दूरियां ख़त्म हों मुस्लिम दुनिया से। जब प्रोग्राम में वापस आएंगे तो बात करेंगे मकामी सियासत की, और मकामी सियासत में पीपल्स पार्टी की कि बाग किसके हाथ में है। थिंक टैंक में एक बार फिर खुशामदेद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस पर बात हो रही है वो है 2018 के इंतखाबात और इसके सिलसिले में तैयारी। और 2018 के इंतखाबात जहां बहुत कुछ बदलेंगे वहां हमारी सीनियर क़यादत रिटायर्ड भी हो जाएगी, सीनियर सियासतदान रिटायर्ड हो जाएंगे और उनकी अगली पीढ़ी जाके संभालेगी आइंदा के लिए सियासत की बागें। लेकिन सवाल अगर सिर्फ स्पेसिफिकली हम खुसूसन पीपल्स पार्टी के हवाले से करें तो बिलावल भुट्टो तब तक बहुत मुतहरिक थे जब तक आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर थे। जैसे ही वो आते हैं वो बिलावल के ऐलान करदा बहुत से मामला को वापस ले लेते हैं या उस पर बात नहीं करते। और अब हम देख रहे हैं कि बिलावल मुतहरिक उतने नहीं जितने आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हैं। वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो केपीके के दौरे में भी वो खुद ही आगे रहे और बिलावल हम देख रहे हैं कि 21 अप्रैल के बाद झंग के दौरे के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए सिवाय ट्विटर के। सवाल आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत किसको करनी चाहिए, बिलावल को या आसिफ अली जरदारी को? बिलावल जो कि चेयरमैन है उनसे ज्यादा शरीक चेयरमैन एक्टिव हैं। सुहेल साहब, क्यों है ऐसा? क्या ना तजुर्बाकार समझते हैं बिलावल को, पुख्ता नहीं समझते आसिफ जरदारी? कुछ ऐसा किया बिलावल ने? मेरा ख्याल ये है कि पहले तो ये जो आप हमें सबको मुदब्बर कह देती हैं, तो हम में मुदब्बर और दानिशवर सिर्फ हारून रशीद साहब हैं, हम तो तालिब इल्म हैं। बाकी तो ये मेरी वजाहत, बल्कि दुनिया की नजर में आप हैं, मेरी वजाहत जो है वो कबूल कर लें जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जरदारी साहब से मेरी इस हवाले से बात भी हुई और उनसे जो तवील गुफ्तगू हुई, उसके पस मंज़र में मेरा ये तज्जिया है कि वो ये समझते हैं कि 2018 में यानी जो अगला इलेक्शन है इसमें वो हुकूमत नहीं बना सकते। हाँ, वो एक ऐसा टोटल ज़रूर चाहते हैं कि जो बड़ा रीज़नेबल हो और जिसके लिए उनका ख्याल है कि मैं सिंध से जीत जाऊंगा और उसके बाद पंजाब से चंद सीटें लेके केपी बलूचिस्तान से मैं इतनी रीज़नेबल पोजीशन बना लूँगा कि मुझे कुचला ना जा सके। तो वो बिलावल को महफूज रखना चाहते हैं 2023 के उम्मीदवार के तौर पे। अच्छा। और दूसरा वो ये समझते हैं कि पिछली दफ़ा जो उन्होंने ये तजर्बा किया कि अपने ख़ानदान से बाहर एक प्राइम मिनिस्टर 2 बनाए और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के हिस्से में कोई नेक नामी नहीं आई और कोई डिलीवरेंस भी नहीं हुई, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को उसका वोट बैंक जो है बड़ी बुरी तरह नीचे गिरा। तो अब वो ये समझते हैं कि 2023 की वो तैयारी कर रहे हैं और ये जो अगला इलेक्शन है इसमें वो बस एक रीज़नेबल टोटल चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिलावल महफूज रहे, वो ख़तरात से ना खेले, पहले शादी करे, एक आधा बच्चा हो जाए और फिर उसके बाद वो पूरी सरगर्मी से सामने आए। तो अरुण साहब, फाटा के मामले पे आसिफ जरदारी को हमने नहीं देखा कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, ये हिकमत अमली में चेंज क्यों? नहीं, वो फाटा में तो बिल्कुल वाज़ेह है, फाटा में तो कोई भी सेंसिबल आदमी वही करेगा जो वो कर रहे हैं।
तमाम पार्टियां कर रही हैं। वो तो मौलाना फजलुर रहमान का मसला है, महमूद अचकज़ई का मसला, उनके ज़ाती मसाइल हैं। पब्लिक सपोर्ट उसके लिए कोई तमाशा 21वीं सदी में अजीबो गरीब है कि एक इलाका ऐसा है जहां मुल्क के कवानीन ही नाफज नहीं होंगे, अदालतें नहीं होंगी, पुलिस ही नहीं होगी। वैसे तो अदालतों की पुलिस की हालत बाकी मुल्क में भी खराब है, मगर ये कैसे है कि वहां अपने ही रस्म रवाज में मामला चल रहे। वो तो कोलैप्स हो चुका है सारा ढांचा मुल्कों का, तो उसको तो छोड़ दें। बाकी ये है कि वो जब तक जरदारी साहब जिंदा है मेरे ख्याल में और उनके दम में दम है, वो मामलात को अपने हाथ में चल रहने देगा। माँ की जायदाद तक तो बच्चों को उन्होंने दी नहीं है, इख्तियार देंगे ये कभी हो सकता है। अलबत्ता ये कि मजबूरी हुई तो देंगे। ऑफ कोर्स बिलावल ना तजुर्बाकार है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं, मगर ये खेलते क्या हैं? दौलत से इंसानों को खरीदना, ये कुल सियासत है। और मुल्क को एक्सप्लॉइट करें। जाके जरा सिंध में देखे तो मैं होके आया हूँ अभी, एक थानेदार भी पैसे लिए बगैर मुकर्रर नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता ना यार साहब कि बैक एंड पे हो जाए, आसिफ जरदारी बिलावल को मशवरे दे लें अगर वो तजुर्बाकार नहीं है। बेदाग माजी तो अहमियत रखता है ना। बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं, क्लियर साइटेड हैं कि हमारा एम और ऑब्जेक्टिव सियासत के क्या हैं। वो अपनी हुकूमत अब जो है पता नहीं, भुट्टो कार्ड वगैरह बहुत पुराना हो गया, अब किस तरीके से वो करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं। कोई दुश्मन हो, कोई परे चले जाए, उसको बख्शते नहीं। किसी का पानी बंद हो जाता है, किसी के साथ और हरबे इस्तेमाल होते हैं। पैसे के साथ, धौंस के साथ वो चाहते हैं कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में रहे। उनकी जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे अब एम्पायर है। एक एम्पायर पंजाब एम्पायर है, एक एम्पायर सिंध एम्पायर है उनकी। वहाँ पे कि वो सेफगार्ड हो, उसके लिए हुकूमत का उनको जो है प्रॉप और जो सहारा है उसकी ज़रूरत है। वो जो भी कर सके, जो भी मुमकिन होगा वो कर पाएंगे वो हासिल करने के लिए। एक बात मैं ये कह दूं, वो गॉडफादर का जिक्र तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी आया था, लेकिन अगर सही कहानी सिंध की लिखी जाए तो गॉडफादर कहीं पीछे रह जाता है। जो वहाँ पे दास्तानें हैं, जो वहाँ पे कारनामे हैं, जो एम्पायर पंजाब की है वो थोड़े शाइस्ता शुस्ता अंदाज में चलाई जाती है, वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वहाँ तो कहानी ही बिल्कुल और है। उनका एम है कि सिंध की हुकूमत ना जाए। ये उन्होंने वैसे बलून्स छोड़े हुए हैं कि हम पंजाब से ये लेंगे, वो लेंगे, तो हम कोalition बनाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एज ए नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है। उनका एम वो नैरो सिंध का है ताकि हमारी वो एम्पायर जो है सेफ गार्ड। अच्छा, जारहाना बयानबाजी से सलमान साहब किस हद तक आवाम की तवज्जो हासिल की जा सकती है? और बिलावल ज्यादा अच्छे नहीं इंस्पायर करने के लिए? एक बेदाग माजी है, नो आमूज है, फ्रेश चेहरा है, सियासत में आए, उनको इस्तेमाल किया जाए। और बेनजीर भुट्टो, जैसे भुट्टो कार्ड की बात कर रहे हैं साहब, क्या वो चलेगा या नहीं मालूम। देखिए आयशा, आपका सवाल ये था कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत किसको करनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जैसी कौमी जमात एक बहरानी कैफियत से दो चार है, और पीपल्स पार्टी की सियासत कौमी सियासत में तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक कि वो इस बात की निशानदेही ना कर लें कि वो कौमी जमात जो 2008 के इंतखाबात के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई थी, जो सारी असम्बलीज़ के अंदर मौजूद थी, किस वजह से वो इस स्टेज पे पहुंची। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके अंदर कोई मुशावरत होती है। जब उन्हें सियासी नुकसान पहुंचता है तो वो बैठ के सर जोड़ते हैं कि पीपल्स पार्टी आज इस स्टेज पे क्यों कर आई। बड़ी माजरत के साथ मेरे ख्याल में उसके जुम्मेदार बराह रास्त आसफ अली जरदारी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात। पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक कशिश थी, महरूम ज़दा तबकात के अंदर एक कशिश थी। आज जरदारी साहब की वजह से वो करप्शन की एक अलामत बन गई है। और मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, देखें कुछ अर्सा पहले जब उन्हें चेयरमैन नामजद किया गया था, कमर ज़मान कायरा साहब को पंजाब का सदर नामजद किया गया था, तो एक हलचल हुई थी कि पीपल्स पार्टी की बहाली की तरफ पेशरफ्त हो सकती है। आसफ जरदारी साहब के आने के बाद उनकी पीपल्स पार्टी की सियासत के अंदर वो चीज़ तो नहीं आई। अलबत्ता यह है कि वो पाकिस्तान की सियासत के एक शातिर खिलाड़ी हैं और वो साजिश करना जानते हैं, वो साजिश के जरिए लोगों को साथ मिलाना जानते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने अवामी सियासत करनी है और वाक़तन सियासत करनी है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को ही मैदान में लाना पड़ेगा। साहब, बिलावल के बारे में कहा जाता है जब वो बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो ऐसे मालूम होता है जैसे मोहतरमा बात कर रही हैं। तो पीपल्स पार्टी को ये क्यों दिखाई नहीं देता?
میرا خیال ہے کہ ابھی بلاول بھٹو جو ہیں ان کو اسٹیبلش ہونا ہے، ابھی ان کو تھوڑا وقت لگے گا، اور میرا خیال ہے بڑا ویل ریڈ ہے. میری جتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، جتنی دفعہ بات ہوئی ہے، بڑے ویل میننگ ہے، اور والد سے بہت سارے معاملات پر ان کا اختلاف رائے ہے، اور اس اختلاف رائے کا محترمہ نے بھی بہت کم سنی میں سنبھال لیا تھا معاملات سیاست کے، کیا بلاول نہیں ہیں اس طرح سے؟ آپ ملے ہیں، اگر دیکھا ہے، انہیں آبزرو کیا؟ بلکہ سہیل صاحب وہ اختلاف بھی بتائیں گے، آپ کو تو بہت کچھ پتہ ہے. اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے والد موجود ہیں. جب محترمہ نے اقتدار سنبھالا ان کے والد موجود نہیں تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے، زرداری صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تجربہ اور بلاول کا جوش یہ دونوں مل کے چلیں. ہاں یہ درست ہے کہ بلاول اگر قیادت کریں گے تو شاید جوش، ولولہ اور سپورٹ زیادہ ہوگی، کیونکہ بلاول ابھی جو زرداری صاحب کی غلطیاں ہیں وہ ابھی تک لوگوں نے معاف نہیں کی، اور ان میں سب سے اوپر جو دو چیزیں تھیں وہ بجلی کے بحران پر قابو نہ پانا اور دوسرا کرپشن کا تاثر. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ پیپلز پارٹی کو لے دے کے بیٹھ گئی ہیں. اور بلاول جو تھے وہ اپنے والد، اپنی والدہ اور نانا کی بات کر کے اور ایک انقلابی پروگرام لا کر شاید تبدیلی لا سکتے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی انقلابی پروگرام نہیں. 2023 میں ہی دیکھ رہے ہیں نا انہیں. جی، اور میں دوسرا دیکھتا ہوں کہ بلاول کا بھی دیکھیں، بلاول کا بھی ٹیسٹ ہے اور زرداری صاحب کا بھی ٹیسٹ ہے کہ یہ سندھ حکومت کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، وہاں کیوں نہیں پرفارم کرتے. جس دن وہاں پرفارم کریں گے اس کا اثر پنجاب پہ بھی پڑے گا. جس دن وہاں کی سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی، شہر ٹھیک ہو جائیں گے، لوگ اس کا ذکر کریں گے. امکان ہے اگلے 200-300 سال تک. میرا خیال ہے کہ اگر ہارون صاحب جس طرح عمران خان صاحب کو ایڈوائس دیتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی ایڈوائس دینا شروع کریں تو بہتری کا امکان ہے. میں پاگل تو نہیں. دیکھتے ہیں اس پر زرداری صاحب کتنے آمادہ ہیں. لیکن عوام کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ باغ دوڑ 70% کا یہ کہنا ہے کہ بلاول کریں لیڈ پیپلز پارٹی کو، 30% اس بات پہ راضی ہیں کہ آصف علی زرداری ہی کرتے رہے رہنمائی پیپلز پارٹی کو آگے لے کر، آصف علی زرداری ہی چلیں. اکثریت کا کہنا ہے کہ بلاول کو آگے آنا چاہیے. یہ وہ رائے ہے جو عوام نے دی. اب پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ. اسی پروگرام میں ہم نے پہلے سوشل میڈیا کے نیگیٹو پازیٹیو ایسپیکٹس پر بات کی کہ کون سے پہلو اس کے مثبت ہیں، کون سے منفی. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر حکومت کو یہ دھمکی دی کہ اگر سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی تو وہ سڑکوں پر آ جائیں گے. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کے ایک رکن ہے حراست میں، اسی تناظر میں عمران خان نے یہ بات کی تھی. لیکن سوال آپ سے یہ ہے اس سلسلے میں کہ کیا حکومت جو سیاسی تنقید کی جا رہی ہے اس سبب سوشل میڈیا پر یہ پابندی عائد کر رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائبر کرائم قانون کی آڑ میں کچھ افراد حراست میں لیے گئے ہیں، پوچھ گچھ ان سے کی جا رہی ہے. ایک بار پھر سوال دہرائے دیتے ہیں کہ کیا سیاسی تنقید کی وجہ سے حکومت سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ اس سوال کا آپ جواب دیجئے. اور یہ سوال ایاز امیر صاحب، کیوں حکومت ایسا کر رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اداروں پر تنقید برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن جو افراد حراست میں لیے جا رہے ہیں ان کے کام تو اور ہیں. یہ تو عظیم چلاکی کا مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا تو پہلے بہت ساری تھی، کسی کو پرابلم نہیں ہوا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی. یہ جب ڈان لیکس کا مسئلہ ختم ہوا، ایک ادارہ تنقید کی زد میں آیا، تو ہم نے وہ معجزہ دیکھا کہ یہ حکومت جو ہے سب سے بڑا محافظ اور ڈیفینڈر جو ہے اس ادارے کا بن گئے. جس حکومت کے ہمیشہ اس ادارے کے بارے میں شکایت رہتی تھی، اور راحیل شریف کے زمانے سے لے کے اب تک وہ ایک لمبی فہرست ہے شکایات کی کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. آپ وہ پرویز رشید کی وہ جو ایک مشہور تقریر تو آپ وہ سنیں کبھی، یا کبھی وہ دکھائیں کہ لو لہان کر دیا، فلانا کر دیا، تو جب وہ سب بگاڑ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں نواز شریف آ کے تم درست کر لو. تو یہ رویہ اس جماعت کا تھا. وہ جماعت جو ہے اب
सबसे बड़ी मुहाफिज उस इदारे की बन गई है। और सोशल मीडिया के हम ये तो अजीब तनकीद जो है वो जो है चालाकी हो रही है कि उसके डिफेंडर अब ये है कि हम नहीं करेंगे, हम इजाजत नहीं दे सकते, और ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में उस इदारे की वो तनकीद हो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीब बात है, आदमी पता नहीं इस पे हंसे या क्या करे। तो आड़ लगाने की क्या जरूरत है हारून साहब? डायरेक्ट कह दिया जाए कि ये तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई मसला है इसमें बरमला कहने में? नहीं, कह ही रहे हैं ना, तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ी दिलचस्प तब्दीली है पाकिस्तानी सियासत में कि ये सारा मामला हुआ जब फौज ने जिस तरह से इसको सेटल करना चाहा, इस पर जब तनकीद हुई तो वो उसके लिए सही लाहौरियों का लफ्ज़ है, फौज के मामे बन गई है। अब ये फौज के मामे हैं। एवरीबडी नोज कि फौज के बारे में ये क्या चाहते हैं और फौज इनके बारे में क्या सोचती है। कोई मौका नहीं है इस पर तफसील से बात करने का। सोशल मीडिया का मामला बहुत सादा है। सोशल मीडिया में परले दर्जे की गैर जिम्मेदारी है और हर कहीं है, ये नहीं कि फलां ग्रुप में है, हर किसी में है। अगर तो उस गैर जिम्मेदारी को रोकना है तो कानून नाफिज किया जाए, जो हमेशा तरीका होता है। गैर जानबदार अफसर कानून मैं करूं या कोई और करे, उसको रोक दें या आपने क्या किया और उसको सजा दें। कुछ जो ज्यादा जराइम पेशा हों, जो फसाद पैदा करते हैं उनको ज्यादा, लेकिन ये तो मकसूद ही नहीं है ना। मकसूद ये है कि जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, करेंसी नोट छाप छाप के और दे के और बेशुमार इंडिविजुअल को कर लिया, सोशल मीडिया को कर्ब कर दिया जाए। कर नहीं सकते, ये कभी दुनिया में हुआ नहीं कि अदालतों को एक खास हद तक आज़ादी मिल जाए, मीडिया को मिल जाए। अगर लाहौर के 1.5 करोड़ लोग ये कहें कि सूरज डूब चुका है और एक बच्चा कहे कि नहीं डूबा है, तो उस बच्चे की बात सुनी जाएगी। ताकत सच्चाई की होती है, ताकत बजाय खुद कोई सच्चाई नहीं है। उसको एक दिन, वो जो हैगल की मशहूर फिलॉसफी है, एक दिन उसके कंट्राडिक्शंस उस पर गालिब आते हैं और उसको तबाह होना होता है। फिल्टर्स होने चाहिए सुहेल साहब, इसी के लिए तो साइबर क्राइम कानून आया, लेकिन जब वो बिल था तो उस पर बहस नहीं की गई। अपोजिशन जमातें तब बात कर सकती थी अपने राइट्स के लिए उसमें। मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले में बड़ा क्लियरली इमरान खान के साथ हूँ। दुनिया भर का सफ़र आज़ादी की तरफ है और चाहे उस आज़ादी का गलत भी इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी आज़ादी को इस तरह से रोकना कि आवाज़ दबा दी जाए, मेरा ख्याल है कि इसका अल्टीमेटली असर फिर इजहार राय की आज़ादी पे जाकर पड़ेगा, फिर प्रेस पर चेंज पड़ेंगी, फिर मीडिया पर चेंज पड़ेंगी, जो कि आजकल के ज़माने में कोई सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, प्रेस एंड नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। मेरा ख्याल है कि ये जो आज़ादी है हमें अपनी बात कहने की, ये पाकिस्तान में वो नेमत है जो किसी इस्लामी दुनिया के मुल्क में नहीं है। हमें इस नेमत से किसी भी तरह जो है ऐसा खोना नहीं चाहिए इस नेमत को। और हाँ, जहाँ पे गलती हो रही है उसको ठीक करें, उसके लिए कवानीन बनाएं, अनएट्रीब्यूशन जो है उसको कम करें। मेरे ख़िलाफ़ कई दफ़ा सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं अपनी जो है शख्सियत को नुकसान पहुंचने के बावजूद ये समझता हूं कि ये आज़ादी होनी चाहिए। और इसी तरह जो भी सोशल मीडिया से दुखी हैं वो ये समझें कि आने वाला दिन जो है वो सोशल मीडिया के फ़वाइद ज़्यादा होंगे और नुकसानात तो कम। इसी पर हमें गौर करना। सलमान साहब, कानून साजी पर गौर कर लिया जाए ना। देखिए, बात यह है कि ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया को हैंडल किया जा सकता है और ना सोशल मीडिया को। दरअसल सोशल मीडिया के फ़वाइद पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं। जब उन्हें टारगेट किया जाता है तो वो टारगेट करती हैं तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के मीडिया सेल्स कायम हैं, उसमें सोशल मीडिया पे उनके लोग एक्टिव हैं। दरअसल जब अपने पे कोई बात आती है तो वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। मैं सुहेल बड़ाई साहब की तायद करता हूँ कि बात ये कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल के साथ हासिल की है और ये मीडिया की आज़ादी जो है ये जमहूरियत और जमहूरी अमल के तसलसल के साथ मशरूत है। लिहाजा ना कोई मुंतखब हुकूमत को इस तरह का इख्तियार हासिल है कि वो मीडिया पे कदम लगा सके और ना वो सोशल मीडिया पे असरअंदाज हो सकेगा। कोई कार्रवाई ना कर सकता है, ना कोई कार्रवाई कबूल करेगा। हुकूमत सियासी तनकीद की वजह से ऐसा कर रही है। 70% ये कहते हैं, आवाम की अक्सरियत कहते हैं जी हाँ, सियासी तनकीद की वजह से हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जबकि 30% का कहना है ऐसा नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।